Pasok na yun, pasok, pasok, pasok. I-start nyo na yung ano nyo, boy. Pa-start ako ng ano nyo, ng record. Pa-start ako ng record nyo, boy. Si Marshall, pasali ako ng party, city party. Oo, diretso nyo, diretso nyo, diretso nyo. Save na. Boy. Bakit tayo malagi ng mga account nyo? Oh? Anong account? Hindi, yung kay Wad, saka sa'yo, boy. Pinaya mo ba sa akin yung sa'yo? Said wala eh. Wait. Yung sa'yo, Wad, ayaw. Papayang nga ako, pare. Sige, Salamat, pare. Start na, pasok tayo mid, pasok nyo mid, pasok nyo mid. Pasok nyo mid, pasok nyo mid. 8, 7, 6, 5, 4, Kanina trip barik na. 3, 2, left and right. 1, up. Ito na, patayin nyo na yan lahat, boy. Sila 043, oh. Andyan sa buhay portal banda, oh. Patayin nyo na, patayin nyo na, patayin nyo na. Mami mapatay pa. Yung si Marshall, pasali nga ako niyan, boy. Boy, pasali ako ng city party, si Marshall, boy. Boss Min, pakuha nga ako niyan. Si Marshall, Boss Min. Laro ba Okay, siya? dito lang muna, boy. Dito lang, kalma lang, kalma lang, kalma lang. Entry. 200 PMH, 200 macro. Oo, Okay, dito lang muna. Entry, 200. Akit na, bay. Akit na. Ready, hanap. Akit yun na. Sige. Sige, paubos ako dyan. Sige. Saan kayo, boy? Left. L1. Nasa L1 nyo, boy. Gaganda daming bumaba sa L2. Pari mo. Hindi sinagad nyo. Compress dito, compress. Entry. Malalamig ah. 2, 1 drop MH. Dito 1 baba. Wait lang, Lex. Doon na sa mid, Lex. Left and right na kayo, left and right. Ready yung Deku. Okay, dito lang. Dito lang, compress na sa party ko. Compress, entry. 2, drop MH, 200 pa. Left. Left, sabi left eh. Ito, nandito sa left. Ready, one up, left. Anong R? May bala. Malalasar. One party lang yan, boy. Left. Dalawa. Ay, ito marami dito sa left po. Hindi, may dalawa nga dun eh. Legit lang. Kaya mo sila. Sunod kayo sa mga ano ko. Kaya mo sila ito. Ito, paubos ako sa box. Paubos. Ubos nyo. Sila HM nandito po. Sila HM. Si ready one up. Sige, paubos ako. Makakro ko lang left. Left. Boy, may nagre-report din sa akin para wag nyo ano yun. Okay, dito lang. Wag nyo kontrain, boy. Compress muna. In 3, 2, 1, tara baba. MH boy, party ko. Okay, push na hanggang right na. Ready, one up. First target lang. Sige, pagpapatayin nyo na, boy. Pagpapatayin nyo, balagbag nyo dito, boy. Balagbag nyo. Hanggang akit na yan. Akit. Okay, paubos ako. Pasok right, mga namatay. Sama mo ko. Sige lang. Hayaan mo yung Kobe na yun. Malapit lang naman yan eh. 3. Boy, walang sumusunod sa left. Alright, 3. 3, 200 baba. Palip. Ready, one. Pigil ako. Sige, tara. Dito na sa macro ko. Palip na. Akit na. Ready, one up. Sige, first target lang, par. First target lang, boy. First target lang. Sige, laban nyo dyan, por. Ready, one up. Sige, ubus nyo pa. Isa pa, ready, one up. Sige, balagbag mo, boss. Balagbag nyo. May L2 pa. L2 gitna, oh. Naku mo namatay. Sige, laban nyo. Tulungan nyo si boss kayo, no? Wala tumutulong. Pasok L. L yung flare, ha? Pasok L. Sige, laban nyo. Left and right kayo, boy. Left and right, par. Left and right. Si flare nasa, nurse, ha? Pasali ako, ha? Ready, one up. Yung onin. Sige, ubus nyo. Macro ko na.
Macro ko na. Dito na, L na. Patay nyo yun, no, HM. Okay, macro ko lang. Si Flare pasali. Compress dito. Compress, entry. Hindi ako 2, Andra Pemichi. 2, Andra, baba. Takbo lang kayo, pre. Mid. Tara mid. Ubusin nyo yung mid. Ready, one up. First target lang. Sige, ubus nyo. Aray ko! Tangina mo, yung Aidsan, namatay pa ako ba? Easy. Compress dito, compress muna. 3, may image ba, party ko? 3, 2, 1, tara, baba, right side muna iba. Ready, one up. Ito, HK Prince, nice boss, kain. Sige, push nyo na. Push nyo na hanggang L. Hanggang L, akit nyo na L. Hanggang L, 2, 1. Yung Kobe sa gitna. Yung Kobe sa gitna. Puta. Yung Kobe. Sige, ubus nyo pa. Pasok L, mga namatay. Pasok L. Pasok L. Ayun na, 8, 7, 6, 5, 4, left and right na. 2, 1. Ready, tornado up. Sige, laban nyo. Ubusin nyo na kaagad, par. Ubusin nyo na. Sige, mabilisan lang ubus, par. Nako, yung Chell nag-iw pa. Okay ko, 6, 5, or 1 party pa. 3, 2, yung pabain ng Chell, 2, 1 up. Sila Kobe, boy. Oh, putang ina yung Kobe. Akit yung sente ah. Oh, Senti, akit pa. Boy, namamatay naman yung Kobe boy, mataas naman dit niyan eh. Okay lang yan. Ako naman, wala na talisman, guys. Pasok ulit. Wait lang ba yan? Pasok ulit, left. Sige, ubus nyo. 7, 6, 5, 4, Yung mga revive boss eh. 2, 1 up. Pinabot. Makro ko na. Galing agdan, Compress muna sa makro ko. Pre. Pasok left. Compress na lahat. 3, 2, Wait ako. 3, 2, 1. Tara left na. L2. Magaling L2 to, boy. Ito na. Okay, tara, baba. Iabulin to, boy. First target, boy, Red 1 up. Tara, akyat. Daw ng player. Back. Boss pa sa PL. Comments nga dito. 3, akit tayo mid, 3, 2, 1, tara, akit na mid. Akit na mid. Akit na. Yun nag-SP. Sige, wag na yung pinuno, par. Wag. Bis yan, tara, back, balik. Wag yung pinuno, boy. Compress. And 3, 2, Nasa L2 sila pre, ay R2 pre, umangat eh. 3, 2, 1, tara, macro. Laser. Ito pre, apa L2 pre. L2, makakat natin Laser. Market pa. Sige, ito kat nyo. Ready, 1 up. Aray ko, putang ina mo, wanit Sige, pa ako. ubusin nyo. Preso nga ako. Ubusin nyo. Tara, dito lang. Oh, putang yun, nakit nyo na. Sige, akit nyo na, par. Bill mo ako Alfred, sa likod Alfred. Oh, gago ka! Nadamay pa ako dun, bossing. Orego. Pasok L, mga namatay. Gago. Yun din inabot mga revive. Pasok L. Sige lang. Image tayo, ano. Sige, left. L1 nyo. Thank you, Elia. L. Grab ako sige sa party ko. Hindi ako ba yan? Mga rocks. Okay, wala pa command. Dito lang muna. Compass lang. 3, Napul na kami, Seiya. Kala ko nila lang. Tara, baba. Wait lang, si Seiya. Ken, may slot ka ba, Ken? Wala boy, pula ko boy. Tara, akit na. Ready, 1 up. First target lang, pare koy. First target lang. Sige, ubus nyo. Dito lang. Sino may slot dyan? City Party, boy? Sino din siya sa party natin? Sino may slot City Party? Wait lang, Wala, 3, 2, 1, tara, baba. Ready, 1 up. Pares ako.
Sige, akit nyo nga, boy. Akit. Akit nyo. Huwag kayo sumagad, ah. Bilang Alfred. Wag na. Tama na, uy. Iko, pinultukan talaga. Wag nyo naman, tignan nyo kung BS o hindi, boy. 3, 2, compress lang. 3, 2, 1, tara, right. Dito na, pre. Wait lang, right. Wag mo kontrahin, boy. Right. Report lang. Ready, one, up. Sige, dito lang. Sige, ubus nyo muna sa right. Ubus nyo. Ito yung nauna kasi. Ito yung nauna na report sa akin eh. Sige, dito lang. Galing hagdan ha. Ready, one, up. Hagdan! Sa hagdan par! Hagdan! O, 3, 2, 1. Sige, babayin nyo na. Pwede nyo na babayin, boy. Pwede nyo na babayin. Ready, one, up. Sige, babayin nyo. Wait lang. Sige, babayin nyo. Par, ba't nasa putang ina, nasa Labas box ka na, lang kayo, Bakbil. boy? Kill mo ako, Connie. Nasa box lang kayo, putang ina, hagdan na sabi ko. Matay ako, Sige, pre. laban nyo. Left and right. Ang ina, nauubos pa tayo, boy. Ano ba yun? Ready, one, up. Uy, gago. Yung Kobe, ang putang inom kumumpi. Galing hagdan pa. Sige, yung hagdan pa, kung mauakyat, boy. Wag na, tama na, boy. Pagit ka, nasa Umakyat gitna. lang. Pasok right. Pasok right. Compress muna lahat dito, boy. Compress sa right. Compress. And 3, 2, 1, tara, baba. Tingin tayo mid. Ito, Sente. First target lang, boy. First target lang lagi. First target. Sige, laban nyo. Galing pa mid, ha. May magagaling mid, ha. Mid. Galing mid. Ready, one up. Sige, push nyo na. Akit na mid. Akit nyo na. Sige, ubusin nyo na. O, makro ko na. Yung Luffy, pabayin yan. Kaya, mid. Compress muna. Compress. 6, 5. Ako dito lang sa macro ko. Sa macro ko. And 3, 2, 1. Tara, palip na. 6, 5, 4, 3. Left and right na. 2, 1, up. Itabol na, kaibigan. Sige, ubusin nyo na. Ayan pa, sila HM pa. Sige, laban nyo dyan. Sila HM pa, boy. Sige, 6, 5. Sila Kagi-chan, 4, 3, 2, 1. Sige, ubusin nyo. Sige, makakro ko na, boy. And 3. Drop image muna tayo, kaibigan. Compress muna. And 3, 2, 1. Tara, baba. Paray tayo. Paray. Akyat nyo na right, boy. Akyat na right. Ready, one up. Sige, compress nandito sa macro ko. Macro ko lang. Nagpa-arto ata. In 3, Wala. 2, compress lang. 6, 5. Eto na, sila Kagi-chan. 2, 1 up. Sige, ubus nyo muna. Ubus nyo muna dito, boy. Ubus nyo, si 69, kasali ako niyan. Kanino party yan? Ubus Ganyan. muna. Ken, Oh. sa rin Asan ka rin? And 3, 2, 1, tara, baba. Tingin tayo, mid. Left and right na sa mid. Left and right na. Ready, one up. Left and right na. Left and right na kayo. Left and right. Pagpapatayin nyo na yan, boy. Compress sa macro ko. Macro ko na. Compress na in 3. Compress muna. Kalma. Kalma tayo. Kalma. Yeah, image ba? Compress in 3. Compress muna. Kalma. 3, 2, 1. Tara, pa-right. Tayo, right. Wala. Balik tayo. Tara, left nga. Ito sa left. Wag. Back. Pamid tayo. Compress tayo dito. Pagising nga kami, Luna. Compress muna. Wala, hindi pumapasok. Nasa labas pa, Jay. Thank you. Compress. In 3, 2, 1, racket. Left. Ready, one up. First target lang. Yung Kobe. Yung combo, ah. Kobe, ah. Ready, one up. Ayun, yung Kobe. Patayin nyo na. First killan nyo na.
Tara, dito lang. Left lang, left lang, left lang, left lang, left lang, left, 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 left. Asan yung ano? Main wave nila. Pinapatay ng Senti. Sige lang. Dito lang muna, boy. 8, 7, tara, L2, 6, 5, L2, ready, 1, up. First target! Sige, ubusin nyo muna, ubusin nyo muna. Kakampis dito, 3, 2, 1, tara, push na left, 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 left and right, left, ready, 1, up. First target lang! Sige, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. Ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. Ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. Sige, ubus pa, ubus pa, ubus pa, ubus pa. Ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, bar. Sige, laban nyo lang yung Kobe. Sige, laban nyo. Tara, macro ko na. Patay pa ako. Compress muna. Compress. And 3, 2, 1. Tara, baba. Need. Ready, 1, up. First target. Walang tumira, kaibigan. City Rai, compress muna. In 3, 2, 1. Tara, left. Bail ako, Alfred. Left. Bail. Wala. Sige, dito lang muna. Inabot, Alfred, sa pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Sa pa, bail 2, up. Sige, ubus nyo si 043. Compress na sa macro ko lahat. In 3, wala. Wala pa? Wait lang. Bitaw mo yan. 3, 2, 1, trapal mid niya. Kita mid. Wala pa, right. Ito, right. Akyat. Ready ito, R2. Ready, 1. First target lang. Putang ina ni Wad. Talaga. Sige, left and right na kayo. Left and right na. Right. Ready, 1. Up. Left and right na. Hitable na lahat yan. Hitable na iba dyan. Iba. Hitable na par. Sige, laban nyo, par. Laban pa. Sige, left and right. Sige, laban pa. Laban nyo, kaibigan. Laban nyo. Left and right. Laban nyo pa, macro lang. 5, 4, 3, 2, 1, up. Sige, laban nyo. Compress na. In 3, 2, 1. Tara, baba. Para left. Akit na, ready, 1. Na first target lang, kaibigan. Oh, nice one, boss. Oh, lore mo. Gawin nyo nga Sige, itong ball. laban. Labasin Preso nyo. nga ako, kaibigan. Kinaliwaan. Ang ina mo, naanak ka. Pareso yung Cavalier, pare ko eh. Nako, nag-revive ka. Ayun na, yung gitna. Ayun na, red one up. Sila Ayun, unin. Alfred. Putang ino, Diablo. Nakatayo, kaibigan. Pasok lang, Juan. Nasa mid, pre. Compress. And 3, compress muna. 3, 2, 1, tara, baba. Left and right na, par. Left and right nyo, ready, 1 up. Yung trick. Sarap yan. Yung trick, kagad. Tira, kaibigan. Tira nyo. Tangina ni Pick talaga. Hindi nakakombo ang puta. Sige, diretso nyo, mid. Mid. 2, 3, 2, 1 up. Tangina, moist type ang puta. Kobe, Kobe, compress. Compress muna in 3, Wait lang, Alfred. 3, 2, 1. Tara, palip. Akit na sa left, akit na. Ready, 1. Up. Sige. Laban nyo hanggang ready, 1 up. Hindi ako rasa na. Sige, ubus nyo. Tara, macro ko na. Galing agdan, left and right, ready, 1 up. Walang sumabay, kaibigan ko. Hindi sa akin yan, sayang. Sige, tukunin. Compress sa macro ko. Tara, dito ulit. Miss po ikay, pasali. Compress. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Ito na, sa alubungan. First target lang, kaibigan. First target. Sige, laban nyo pa, kaibigan.
Laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban nyo pa hanggang right na, right na, right na, right na, right na, right na, right na. Right na pa, right na, right na, right na, right na. Back, 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 back. Pambus dito sa macro ko. Huwag nyo patayin yan, huwag nyo patayin yan. Asa kayo, boy? Galing Ano ba sa agdan. baba? Ino talaga, ayun yung makiat. Pasok sila ng lepa. Ito mo, dito right muna, kaibigan. Right. Wala talaga. Patay kayo dyan. Ayop naman yan. Back, right muna lahat. Patay kayo dyan, kaibigan. Ito, Sonin. Meron na. Dito lang, right. 3, 3, Pila watch. 2, 3, 2, 3, 2, 1. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Left and right. Ready, one. Sagdan. First target. Sagdan. Sagdan, kaibigan. Sagdan. Sagdan, pare ko. Sagdan. Sige, right lang tayo. Right, right, right. Balik right pag naubos. May senti pa, wala. Senti pa, senti pa, senti pa, senti pa. Yan. Likod na, ready, one. Akit nyo. Akit nyo, akit nyo, akit nyo, akit nyo. Mag-left and right kayo dyan. Mag-left and right kayo dyan. Mag-left and right, left and right, left and right. Yung HM. O, tara. Kompre sa macro ko. Right, left, right, 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 right. Pasok right muna, kaibigan. Tropa yan ha. In 3. Paribit ako. CS3. 3. Kompres lang. Huwag nyo abulin yan. Ito na, 6. 5 bucks. Pabiyain ng mga ano, Archer. 4. Yan, nakabili yung idea. 3, 2, 1. Up. Flashing na sa mid. Sige, dito lang muna, boy. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Okay. Gago, naka-off nga. Wait lang, Per. Dito Sige. lang, dito lang, dito lang. Pasok right, Sorry, man sorry, matay. naka-off. Pasok Nasa right, ako. man matay. Right, 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 right. Balik tayo, Per. Naka-off pala ako, parang gago. Sorry, Eight, kaya pala di na-raise. 7, 6 bucks, 5, 4, Damage, boy. 3, 2, 1, up. Putang ano lang. Patay ako lagi. Ubus nyo. Agdan. Sabihin ko, Sagdan magagaling. Sagdan magagaling. Ready, one up. Agdan magagaling, kaibigan. Agdan magagaling, kaibigan. Sige, ubus nyo pa. Ubus nyo. Balik. Right. 7. Wala pa. Okay, and 3, 2, 1. R2 gitna. 6, 5, 4. Yung onin na. 3, 2. Okay lang. Dito lang. Ito na. Ready, one up. Yung onin, unahin nyo. Sige, ubus nyo na. Sige, ubus nyo. Ang portal. And 3, 2, 1. Yamite. Ready, one up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. 6 up. Yung kagi dyan. Okay, macro ko lang. Yung kupal, pasaling nga ako niyan, Yuji. Compass dito, sa macro ko. Ayun, 3, 2, 1. Baba. Mid, ready, one up. One up. Sige, ubus nyo. Putang ina. Sige, akit na. Huwag na magpa-bait. Huwag na magpa-bait. Sige, push nyo hanggang mid. Gogo ko. Ano yun? Meron sa baba. Sige, dito Wala to, lang. konti lang Akit sa na muna. Akit. Yung chill, ready, one up. Walang puwapatay. Ako ko, ang gusto sa macro ko. Congress. And 3, 2, 1. Tara, baba, pa right. Akit na right, akit na. Ready, one up. 2 up. Akit nyo na, kaibigan. Umakit na kayo. Iakit nyo na yan. Umakit na kayo, kaibigan. Umakit na hanggang R2. Ready, one up. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up. Sige, 3. Baba, wag na. Tropa na yan. Wag! 3, 2, 1. Tara, R1. Yan yung mga tropa, boy, para mag-enjoy din. Gago ka, patay tayo diya. Okay, R1 na. R1, kumobres na kayo sa R1, boy. And 3, 2, 1. Tara, pamid. Akit yun na sa mid. Akit na. Left and right na pa. Ready, one up. Ori mo. Reso. Sige, akit yun na mid. Left and right kayo, boy. Left and right. Sige, laban nyo.
Laban ba, laban ba, laban ba, laban ba, laban ba. Laban nyo, compress sa macro ko. Sa macro ko na. Compress na kayo. In 3, 2, 1, tara baba, pa left. Left, 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 left. Pakit yun na sa left. And ready, 1 up. Sige, itabol na, itabol na, itabol na. Itabol na. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Tara, left, 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 left. Kinagad. Tinoro. Ready, Itabol 1 na up. 2 up, 3 up. Bago patay ako. Sige, dito lang, dito lang. Compress na dito sa macro ko. Compress lang, compress. Compress in 3, Paisi kami, boy. 2, 3, 2, tara baba. Wala din sa wala. Lerwin, pre. Sa right. Tara, left, 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 left. 8, Nasa right. 7, 6, Okay lang. 5, 4, left, 3, Pre. Pre, left. Report lang yung right. Report lang. Report lang yung pre. Report lang yun. Ba't kayo pupunta? Ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo, ubus nyo. Ubus lang, ubus lang, ubus lang. Compress muna sa left. Nasa Arto sila pre ah. Report lang yun. Compress, compress. Compress. Pa-L2 tayo. 3, 2, antra L2, 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 L2. L2, 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 L2. Tara, baba, 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 baba. Sa lubungan, wala. Nag-MF na ata, Zed. Zed, Okay. nag-MF na. Sige, 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 sige. Wala, wala, boy. Wala, wala. Compress Diyan sa may ano, R3. Nasa R3. Platform, platform. In 3, 2, antra akit nga. R3. Wala, wala, boy. Tara, R3. Wala rin. Na. Umalis na, gago. Nakakonta. Gago dito, Arto mid, pre, oh. Nagkikita Tara, na kayo. baba. Likod, likod daw, likod, likod. Nag-mid ulit. Nag-mid ulit. Ayun, nasa mid. Tara. Bawala tayo, Mitch, ah. Compress So, muna. bakit Back, back. Sige, paunahin nyo sila. Dito lang. Paunahin nyo sila, boy. Paunahin nyo sila. Paunahin nyo sila. Ayaw nyo lang mauna. Okay, compress ba? Bababak. Oh, likod! Yun, ligit. Yun to. 3... Wala. Putang ina mo. Epe, sige, unahan nyo na. Unahan nyo na. Pre, nakayo na to lahat, pre. 3, 2, 1, akit na. Akit nyo na. Huwag na kayo magbabait. Nasa mga ako. Akit nyo na. Ready, 1 up. Sige, akit na. Putang ina mo. Akit na. Hanggang L1 na yan. L1. Kasi lang, may Sige, ina pa, push nyo. Push nyo hanggang L1, pare ko. Push nyo hanggang L1, boy. L1. Sige, tabol may kalaban sa L1. Bigyan ko, Alfred, ah. Ito, L1, may kalaban kaibigan. Ready, 1 up. May kalaban. Ready, 1, 2, 3 up. Compress. In 3, 2, 1. Trapa L2. Let's go, L2. Ready, 1, 2 up. 1, 2, 3 up. 4, 5, 6, 7 up. Putang ina, wala. Tara, L. Imish ako. L muna. L. Likod sa likod. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Hitabol, kaibigan. Hitabol na yan, kaibigan. Sige, laban nyo. O, compress na sa macro ko. Galing pang L2. Galing L2. Ready, 1 up. Yung Dot Pitex. Sige, laban nyo, kaibigan. Laban nyo. Push nyo hanggang L2, kaibigan. Push nyo. Putang ina mo. Sayang yung perk. Yan lang yung gitna ako dun. Ayun pa, si Kobe, andun sa L2, ha. L2. Sige, laban nyo muna sa L1, kaibigan. Laban nyo muna, kaibigan, sa L1. L1 muna. Left and right muna, L1 muna. Malilikuran kayo ng Sentinels. L1 muna tutok. L1. Ready, 1 up. Okay, ako, right. Ready, 1 up. Sige, laban nyo muna dito. Dito muna kayo tumutok, pare ko. Dito muna kayo tumutok. Sa box muna kayo tumutok, pare ko. Sa box muna kayo tumutok, kaibigan. Sa box muna kayo tumutok. 3, 2, 1, up. Sige, sa box muna. Yung box. Sa box. Compress. And 3, 2, 1. Tara, L2. Wag na yung box.
Tropa na yan. Wag. Babak. Tropa. Dito lang. Macro ko. Macro. And 3, 2, 1. Tara, pamid. Ari ko, wala akong image, kaibigan. Sige, pamid. Sige, pamid. Akit yun na mid. Akit yun na. Akit na kayo. Yung Kobe. Tumayo. Tumanga. Compress. In 3, 2, 1. Drop. Payment. Para right. Patingin tayo. Wala, Right. sige, fix natin lahat pa. Nakit na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 7 up. Aray ko na 7 up. Hanggang R2 kaibigan. Sige, push yung hanggang R2. May reso ba mga EPS ko? Sige, R2. Ay, good. Tangina niyo, ba't pinatay niyo yung tropa dun? Hindi niyo nakikita yung BS? Ayop na yan. Hindi pa. Dito. Pinatay yung Hindi pa tropa. nakikita. Tarantado. Kulay rin. Pasok. Congress dito, R1, mga tropa. Congress. Ilan nyo, 2, 1, traba. Pakulit na kayo Ay, gago, pero Wait ito na, galing agdan L. Red 1 up. Pabake agad, pasalubong ako ng Luffy boy. Ng BA. Sige, recho nyo hanggang left. Sige, akat na, ready 1 up. First target lang kaibigan. Sige, push nyo. Likod, yung pilot. Natarantado. Wag, babak. L. Pabiya ko, boy. Pabiya ko, Ray. Kaya. L muna, L. Ilan mo? 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid tayo. Ito, patayin nyo. Okay, lasers. Laser daw, laser. Laserist. Sige, recho nyo, laser. Okay, back na. Back. Ay, batay ako. Tabal ka na rin, pre. Pumasok ka. Nag-miss. Compress muna. Sayang, okay lang. 3, akit muna tayo, mida. May 1 party. 3, 2, 1, tara, pamid. Miss ka. Patayin nyo to. Ready, 1 up. Uy, alis na. Tara, balik. Nag-miss ka ako. Right. 3. In 3, Solid. 2, Solid dito. Akit na. Kaibigan, nakit yun na. Akit na ako. Suicide yun ah. Gago ka, Wad. Ako lang namatay. Reso nga kaibigan. Ang ina ka. Tony BL. Cancel yun kaibigan. Tarantado. Compress. Okay, and 3, 2, 1. Tara pa, R2 daw. Maganda sa empty. R2 daw kaibigan. R2 daw. May R2? Wala. Fake news. Tara. Karuan, yung ano, yung senti. Par. Tara, Karuan. Utay ng gulo. Nasa baba, Magdan. Ng gulo. 3, 2, 1. Tara, sige baba. Bawain nyo na. Hanap. Naguguluhan ako par. Patay ako. Ay. Wala akong image pero dito. File, huwag nyo patayin yan. Ready, 1 up yung Troy. First target. Inbol pa. First target kaibigan. Sige, akit na. Akit nyo na. Ready, 1 up. Sige, laban nyo. Pero ano kino sa gilid Sige, cancel. Patay ka pala to. 5, Senti, pre, 4, 3, 2, 1. Bitawan mo lang siya na. Iwan mo na ako. Sige, laban nyo. Left and right, kaibigan. Left and right. Pumasok ng mid ah. Compress muna dito. Compress muna sa L. Gago, di kayo naman. Compress muna sa L, kaibigan. Compress sa L. In 3, Sige. 2, 1. Tara, baba. Tingin tayo, mid. Sige, Wad. Mid, ready ko hanap. First target, kaibigan. Sige, push nyo. Putang. Gogo, Ray. Inspire pala yun, Ray. Kala ko yun. Laban nyo dyan. Laban nyo. Sige, abas mid, bangon ka. Pasok mid, mano. TBM. Putang ina. Mali ng pindot cards. Pasok mid. Pabila ko, Alfred. Ito gamit eh. Compress, malilikuran kayo. Nasa left. Dito muna.
Entry. Putang ina mo. Natotoo ka lang ako, pero. Tara, baba, pa-right muna. Ready, one up. Sige, babain nyo na. Compress muna. Compress dito sa baba ng L, par. Baba ng L. Hello, ano kayo? Oo, dito. First target tayo, Ada. Tabit mo. And dito lang, kalma lang. Dito lang muna. Dito lang, pare. Patingin ako likod, 3 patornado nga ako dyan yung left side, 3 Tayo mo yung ano pre, bundles mo pre. 2, 1, tara, akit na, ready, one up. Akitin nyo na, akit na. Akit na, left and right, ready, one. Ano sorry? Sige, laban nyo. Okay, pasok na lang ako. Pasok left. Left, pasok left. Ako rin. Angel nakabihin na yan Nangiiwo. Hindi ako. 8. May siya, meron. Pabilang Alfred, kaya. Tara, Arto gitna. L2 gitna muna, L2. Ay na, likod. Ready, one up, L2 gitna. Sige, ubusin nyo. Sige, paubos ako dito, paubos. In 3, 2, 1, tara, balik na L1. Gawa mo na, Gusmin Ready, one up. L1 muna. Cool down ako. L1, yung don't protect. L1, compress. May revive yan, bossan. Huwag may revive. May tayo, boy. Compress, in 3. Sila Kobe, nasa gitna namin da. Masangit sila Kobe, 6. Tara, balik, L, 4, Action? 3, Sidi ako. 2, 1, up. Napindot ko na naman. Bobo. Ba't ganun? Putang inang layo ko. Ubus nyo. Bakit, Kaya Kobe, ang disagdan nasa baba. Galing, balik. L. Compress na sa L, nagpindot. Nag-OT Compress, and 3, 2, 1, drop MH kontra L2. L2 na, diretso na L2, wag na kayo mag-L1. Baba. Diretso na, boy, diretso na. Diretso na L3. Diretso na L3. And 3, 2, 1, tara, akit na, ready, one, first target. Akit na, pakil, OT, ready, one up. Sige, OT, Ako na, ano ako? ready, 1, 2, 3, up. 4 up, 5 up, 7 up, 6 up. Likod pa, kita, senti, ready, 1 up. Ready, 2 up. Sige, laban nyo. Sige, babain nyo. Kaibigan. Babain nyo. Compress na, macro. Compress na. Try mo nga ako siya. Dito nga. And 3, 2, 1, tara baba. Left, pasok kayo left. Image mo. Alright. Aming epics. Yeah. L2. May miss ko ulit. Iwa ako, naiw. Left. First target, kaibigan. Utang First target, wala. Ito na, first target, ready, one up. First target, yung Troy. Walang mira, yung Troy. Ready, one. Dito lang, left lang. Left. Compress. And 3, 2, 1. MH, dito ang trababa. Pamid. Tiro tayo ng BS, par. Pamid. Ready, one. Pabiber. 2, 3, 4 up. Ubusin nyo na up. Sige, ubus. Pati panto, boss. Compress. And 3, wait lang. Kalma tayo. And 3. Wala dyan, par. Compress. Nyo na. Wala sa right. Compress. Sabi Dapat na. di pa papasok. 2, 1, tara, paray. Paray. Ready, 1, 2, up. 3, 2, 1, up. Gogo ka. Ubus nyo. Sila Kobe, nasa R2. Tutok Doro. Dito lang, R1. Balik R1. Inang Kobe to, tumakbo, par. R1 lang. Si M-God. Bombs nga muna lahat. Tutukan mo yan, pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yamite, ready, 1 up. 2,
3. Ito na, left and right na kayo. 5, 4, 3, 2, 1, up. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo, par. Laban nyo, laban nyo, Nakabi laban yan nyo, ah. laban pare, sa hanap. gitna. Sige, laban nyo, laban nyo, laban nyo, laban nyo. Laban pa, laban pa, laban pa, laban pa. Feel mo kasi, Alfred. Laban pa. Laban nyo pa, laban nyo pa, laban nyo pa, kaibigan. Laban nyo, laban nyo, laban nyo. Compass na. Compass Pasok na. ka, Compress. Ako na mag-MH ta. 3, Alfred. Ano na, makarong ko siya. Tara, baba, baba, baba. May-MH ako. Nagbitaw ka ba? Dito. Left. Ready, 1, up, what? What? Putang ina, Diablo! Putang ina mo! Laban. Papahiga po. Uy! Yung trick tutukan mo dun! Gago, nasa right side ako. Gago, pareho nga tayo tinutukan dun. Dumiretso ka. Tarantado ka. Yung trick, sa harap mo. Oh, MH. hindi yan. Hindi mo makapatay. Promise lang. Sige, pero takbo ka lang. 3, promise muna. Drop image muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Parait. Parait. Dito sa right, friend, dami. Akit na. Ready, 1 up. Yung grid. Sige, akit nyo. Putang ina ka. Walang tumornido sa harap. Ako pre, nag-vacuum. Kasi walang Diablo! domination. Fuck that! Ang ina talaga. Pasok muna right. Wait lang, namatay ako kaibigan. Masa na yung Kobe po? Pinang-in. Wala. Dito sa mid pre, pumasok. Combos muna kaibigan. Ayun, tangka lang yung best friend ko. Tara dito. Gabita mo na. Dami sa mid-side ah. Present. 3, 2, 1. Report lang. Report lang yan ah. Akit na. May gawanap. Ang ina na-cancel na ng may-MH. Yung mob. Sige. Para sa ito. Pinapatay na naman ako. MH. Wait lang. MH ka nga manabay. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. Left. Sige, ready, 1 up. Potang ina mo! Nasa may ano L to Z. Report lang. Pareso muna. Report lang. Tumilaw, Alfred. Pareso ba? Compress nga muna. Ang batas ko. Gago na Pasok wala left. naman. Putang ina. Left. Ang selfie. Sorry. Damage ako kaibigan. 3, 2, 1, drop L. L2 na. Left and right na kaibigan. Yung loopy pa ba yan? Sige, nakabihin na. Sige, ako, diretso nyo. Sige, balik. Putang ina mo kayo. Yung fate ba? Bakit? Compress. MH ako. Meron. Ako sa likod. Compress. MH. 3, 2, 1, tara baba. Time mid. May konti siyang. 1 up. Nasa ara. Balala. Compress. And 3, 2, Damage. Baba. Paray tayo. Pwede na yun. Okay, akat nyo na boy. Nakaslow ako boy. Yung Ulkino, cancelin nyo kagad yan. Naku, walang kumancel kaibigan. O hindi pa tinutukan. Ano ba yun? Okay, ito lang. Box muna. Kobe ah. Ready. Bumaba. Box. Ready, 1 up. Yung box, kaibigan. Yung box na muna, kaibigan. Rebit mo nga siya, walang rebit. Sige, Yung box, ready, 1 up. Tinamaan ako sa gilid yung QM. hold on na kayo, MH ha. Yun lang, rebit mo Box, lang. back. Station ako. Naka-BA yan ah. Yung pay. Back. May revive yan. Paano ka pila ko, Alfred? Boy ka pa? May practical po 1 which yung P1. Dito lang. Ready, 1 up. Let's go. Nagbitaw ako. MH kaya? Meron. Mamaya. Bibili ka na ba? May na ba? Sige. Ha? Ay, gago. Meron pa, L2 side ha. Ay, R2 side. Ay, ako yung ka. Oo, meron. Putang ina mo, nabigay ko sa Walang makatsong 20. Sige lang. Huwag yan, i4 ka ako. 6, 5, Pigo ka ah.
4, 3, 2, 1. Inang lambot ko. Lagi akong patay. Hindi maganda yung amoy mo eh. Baliw. Galing agdan. Wala. Tropa pa. Ay, gago. Pakampi na pala yung muntik na. Buti na-cancel ako. Cover sa macro. Bagal ng loading ng sayo, Marshall ah. Kobe na sa gitna. Delaying the game. 3, 2, 1, tara baba. Sasabi Timing, timing. sa option Ready, lang. 1 up. Timing. Nice one. Macro ko, 3, 2, 1, tara. Palip na. 3, 2, 1, tara. Akyat. Hanggang L2. Akyat. Diretso. L2. First target. Ready, 1 up. First target. Yung EPS, tirahin nyo, kaibigan. Wala mo lang tumira doon. Ay naman. 3, 2, 1, tara. Akyat nyo nga MF. Papakit nga ako MF, boy. Diretso nyo MF, boy. Walang Papatay ako ano ng yan OT. ah. Walang kasama yan. Papatay ako ng OT, boy. Papatay ako ng OT. Ores eh. Tara, balik na tayo left. Yung mabi. Okay, diretso nyo. Papatay ako ng OT, ha. Tawa, balik nyo left. Patay na. Pasok L, mga namatay, ha. Meron dito, pre. Ibang po, tadi ako tumatama. Ako, L2 kita lang, tagusin nyo muna tropa. L2 kita lang muna, L2 kita, wag. Dito, L2 kita, Game mo. wag. Tao. Hold mo lang ah. Ito harap pare, diwa, napabiin nung isa dyan. 3, 2, 1, tara, push na. Putang na, di ko. Wag yan pre ha, pre. Wag yan pre ha. Baba kayo yung mga party namin, pre. Sorry. Makro. Naiwan kami. Para sa mga koray. Meron ka. Wala ako. Ores mo. Amit ako ah. Compress. Wala Kobe ah. Nasa gitna ah. Compress. Miss pa. 3, 2, 1, tara, baba. Nice tayo. Seconds pa to. Nasa gitna sila Kobe. Pre. Patayin yan. Mid. Ako, compress muna lahat dito. Kita mo ah. Gago ah. Papatay pa si MVP. 3, 2, 1, tara, baba. Paray. Ready, 1. Oh, ako nag-miss. Pwede diretso nyo na sa right, boy. Pakit na ako sa right. Pakit na. Ang inang splash damage. Akit yun. Sige, hanggang R2 na. Linisin nyo na, boy. Linis na. May one party Akit likod na, natin, balala. Agdan, ha. One party likod, Agdan, ha. Ready, 1 up. First target. Patayin nyo. Wala Kobe to eh. Compress lang. Compress lang. Compress lang dito. 3, Pasaan? 2, 1, tara, baba. Mid muna. Ready, 1 up. Putang ino. Cancel. Tara, left na. Para first. Cancel ako. Nakit na. Right side mo. Left side mo na lahat yung iba. Ready, 1 up. First target. Sige, diretso na yung ulti, no. Sige, diretso nyo. Ready, 1 up. Ano mo ah. Gago ka ah. Cancel ka. Pasok left. Left. Drop top pa. Ano? 7. Asan? 6. L2 kita. 5, 4, 3. Itabol. L2 kita. Itabol na yung fate na lalaki. And compress muna kaibigan. And 3, 2, tara, push left and right. Pabiin ng Luffy par. Sige, push na. Papush na ako. Push na. Patay ka na naman do. Ang inumin si Enti. Compress dito. Speaker Saan kayo pre? 3, Ay, siya hindi nasa mid. Gago. compress muna lahat. Takbo par. Ay na, galing agdaan. Ready, 1 up. Sige. Hala, ano yun? Pasok El, mga naman tayo. Pareso ako ba? Pareso ba? Wala. Sige. Ores. Sige lang. Ano sa akin yun? Pasok L. Sige pre. Patrap ka kasi. L. Compress sa L. Compress. And 3, 2, 1, tara baba.
Ay, gago sweet. Eh, tara. Mid. One up. Tara, pa-right. R2. Ready, one up. Let's target. Push. Ito sa R1. Pasok na, Arwan. Tara, balik R1. Hindi puro yun na yan. Obi. Ay, gago. Congress. Sinutukan ng OB. Congress. Okay, sinutukan pa. Sayang. Congress muna lahat. Congress, entry. Ilang OB yun ah. Tara, baba. Wag. Dito lang. ASP na to eh. Sabi na eh. Putang 3, ina. 2, pakit tayo boy. 3, 2, 1, racket na left. Pakit nyo na. Pakit nyo na, ready, one up. Galing L2 pa. Hindi tumama. Oh, pati mo yun. Pumapatay ah. Trablet na L. Pinabulin, JB. Balik nyo na L. Sino nga wala sa party ko? Di ka tao ah. Tao, di si ka tao. Gago, Nice. nakancel pero. 8, 7, pabayin mo mga 6, 5, 3, Tara kayo, Four. gano'n yung mga tropa mo. 2, Kamera na. Gago, patay ka rin. Namatay ako, hindi ko napansin. Lasing yan. Yung CK. Okay lang, inan to. Pasok L. Galing pa yata ang gal. L. Wait, damage tayo, pero pang ilang OB to. Inahabol kasi nang inahabol eh. Hindi lang ako. 7, boy, ang ingay nyo, 6, Okay, 5, bigyan left and yung right na, 4, 3, left and right, 2, 1, up. One for zero din ang po. Pasok L. L. Pasok L, mga namatay. Ubus nyo. Oh, Galing agdaan. Galing L2 pa. L2 din. Ready, one up. Sige, ubus nyo. Sa box pa, ready, one up. Hindi ako mas mina. Ubus nyo. Agdan pa. Pabiel ko ni? Pasti ko ni. Pasok L. Tumay no? Makapagsain mo. 8, Isa kong 7, taas ng Kaya Eva. dyan, tapos dyan, bibigyan namin. Sino di sa party? 4, Sitaw. 3, Nakabigay yung ilo Damage ah. ka? Damage ka? 2, 1 up. Patay tayo dyan. Ako Utang na image. talaga CK na to. Tanggal. Pay mo lang kayo rin. Kahit BA lang. Magkaya. Okay, dito lang. L. Okay no? Wag nyo patayin yung CB. Wag. Congress L. Mamay pumindot ha. Oh, Congress na. 3, 2, Racing ah. 1, drop. L2 na. Pabiel nga ako ni. Tara, balik nga. L muna. L. Patay niyan. Kung kagay chan. Ito pa, likod pa. Ready, one up. First target. Sige, Congress nga. Pa-image nga ako, boy. 3, Okay na. 2, 1, tara pa L2 na. Pero pang ina, kakancelin ako niyan. Tara, baba. Anong oras to? Umbis mo na lahat dito. Dito lang. And 3, Epes mo na. 3, 2, 1, rocket na Epes. Sakit na. 3, 2, 1, tara, push na lahat. Push na. Akitin nyo na, par. Umakit na. OT kill tayo, boy. OT. Ready, 1, 2, 1. Sige, laban nyo. Sige, compress.
Sentinels. Dito yung best friend ko, pero takbo. Left, 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 left. Pasok ulit, pasok ulit, pasok ulit. Ba, huwag kang mapagsabayan sa akin doon. Mas magaling ako sa'yo. Ang MH boss Ben, gusto ko sana tayo reso. Saan Sabi yan, tsaka ba ya? Left, 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 left. Left, doon pitikso. Compress, left, 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 and 3, Takbo, dito na. 2, 1, tara, baba, 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 baba. Di kayo naabot kahit pula ka na sa party, Marshall, di kayo naabot ng MH. Mga parait, 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 parait. Parait, 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 ready, 1, 1 up. Push target! Sige, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo. Push na, push na, push na, push na, push na. Push na, push na, push na, push na. Push na, push na, pare ko. Push na, push na, push na, push na. Push na, push na, push na, push na. Tara, balik tayo, L. Ah, right, sorry. Wag. Arto kita lang, arto kita. Sige, ato na, papush natin. Ready, hanap. Pag ubusin nyo na. Compress na sa mga ko. Temps. City ako. City ha. Compress. In 3, 2, 1, tara baba. Tara push, meet. Ready, hanap. Patay ako kay Kuya. Compress muna. Compress. In 3, 2, 1, tara pa right. Ito, ready, hanap. Wala. Push hanggang R1. Sino na naman? Bar 2. Gago ka. Arto kita tayo, Compress, arto kita. Gago. Arto kita, Compress, arto kita. Compress muna, compress, arto kita. Compress, ito lang tayo. 3, 2, 1, tara baba. Tangina, nangunguna na naman yung malaki. Tapos na, ready, hanap. Target, wala. Push. Nice, boss. Kinakabiya yan. OT. Okay, likod naman. Senti pa. Yan, baba, Akyat sa baba. Paket sa mida. 3, 2, 1, tara babayin na natin. Ready, hanap. Okay, akit nyo. Sige, babayin nyo na. Baba na. Tara, pa-compress muna dito sa bilog. Paano ka, Bea? Pareso nga si Wad. May reso ba? Compress. Compress sa baba, Wad. Compress. Wait lang, City Boy. Compress in 3, Nasa mid pre kabala. 2, compress muna. 3, 2, 1, tara push. Mid. Left and right. Ellie, City. Tara, akit nyo na. Yung trick, ready, hanap. Push. Push yun na, kaibigan. Push yun na. Likod nyo, may isang ba? Push yun muna. Push mo muna, pre. Push muna, kaibigan. Push nyo. Ni-revive na Nathan. Ikaw, tignan mo. Okay, push nyo muna. Likod daw, may one party. Congress. Pabila ko. Wag niyo patayin yan. Likod daw. Congress. In 3, tingin tayo right. 3, 2, andra pa right. Nasa left pre. Right. One party. Sige, diretso nga to. Mabalik to First target Ready, one up. Sige, naunahan yan, boy. Ba. Dito lang. Arto. What if ireso kita? Tratado Dito lang siya. muna. Dito lang. Compress in 3, 2, andra pa L2. Baby, gago to stalker. Tara L2. Tara balik L1. Hindi masan ako. Push. Ready, one up. First target. JQ. Uy, gago, paano yun? Buko. Talaga. Mukha ni-revive Marshall. Puta na mo. Marshall pa yung reso. Nire-reso. Ubus nyo si Senti, boy. Senti, paubos ako Senti, boy. Senti. Paubos nyo na Senti, boy. Senti. Ready, one up. Cooldown na ako resort. Cooldown din ako. Tara, kumpisa muna. L. Bea ko. Compress in 3, 2, 1, tara pa L2 tayo. 49 seconds. Pa-PMS ako PMS Bea ko. Wala nang oras pala, gago. Sorry. Saan pumasok yun? Mid yan pre, mid yan. Tara pa mid.
Tang ina, sorry po, hindi ko nakita oras. My fault, my bad, my fault. My fault, kaibigan. Madami ko kay Kobe. Dito sila sa Arpre. Okay, 3, 2, 1, right down. Ito na, galing agdano ah. Walang tumira kay Gani ko. Gagawin po ng pupulot ng back. Kobe sa gitna, Kobe sa gitna. Aray. It is nicely. Putangin mo, top 4. Nakabulin mo pag mahabol mo.